Wane baya kyo delil ya wan kya delil गेट अंदर kat getas andar ये क्या जेतन खैबरस लड़ छ गेट Khaibar hospital ye Khaibar office chu ye अखो बहन सासनस बैटरी चार्जर अच्छा अच्छा yim zas andr kan यम ज बेच ब्याक यम ज Ahnaz. सात सोच yimo kut kya chuk numut kya अखने बकस इंस्ट्रूमेंट टोटल स्टेशन बकस बे बैटरी बे चार्जर charger अगर ये मेहरबानी करे वापस दिन बिदिमन योड़े 5000 ठीक yim tak se gate andar atan ichi location cha Hadarpur Khaibar building cha ye Hadarpur chu ye ke chu Hadarpur chowk yimo dayo zaino chinim sitas yim cha nebrim dan boya yim cha chur karmut sai pane गेटस अंदर मन करन रुस्ती टाइम गेट अंदर ठीक tai wuchok yim gate andar atan ट्रैशवय अंदर अचन ठीक बस बाकी छन यमो कम साइ दूत यमो गलियो की और ड्राइम बोरियत खाली ठीक wuchas eke yimo dayo zaino chinimut boxes yim sheshtir plastic samrama yemis bichara chu yimo churmut tavan ye kariu ye gas cancer 3000 und item nimo unken yemis bichara chu 3000 yim cha na local sheshtir magar yim chemis gara andar chamut gate kholmut 3000 rupees chimo chur karum andre tu mana ki da esa sayo pishab hadas pishabi kus man boy ठीक दलील क्या तात सो दलील क्या गई ये यम चा गेट अंदर न्यूक तक बॉक्स बे न्यूक बैटरी ये चार्जर बे न्यूक बैटरी बहन सास मे दिन मेहरबानी कर सो वापस बचुस गरीब इंसान रुपये 5,000 निवन तन ठीक तिम कामी बॉक्स कामी कर चटनी ओ इनको मैं पुलिस को बुलाऊंगा यहाँ पर ओ बात सुनो इधर देखो अभी बड़बड़ कर रही थी अब मैं पुलिस को बुलाऊंगा यहाँ पर इसको बेचारे को अपना बॉक्स अब गेट पहले रट कैमरा है अब गेट के अंदर क्यों घुस गए आप भाई आप क्यों घुस गए बिना बताए गेट के अंदर क्यों घुस गए आप अगर गेट बंद गलती नहीं आप लोग चोरी करते हो अब फिर आप कैमरा ये क्या जिम्मा चिम दनवे नफर कर थोड़ा लाइन दूर ये क्या दनवे प्लास्टिक समरान यम गेट अंदर चामुत यमिस बिचारस 3000 रुपये अमिस चूर कर्मित अमिस बॉक्स जज निमुत यम ना लोकल ये क्या बैटरी आप ये बिचार वदान 20,000 रुपये सो बैटरी अमिस पो अच्छो वुचमुत मगर यमो गेट खोलमुत बस पान वीडियो कर एक्सेप्ट बह वन आप गेट के अंदर क्यों घुस गए गेट क्यों खोला क्या गलती इसका सामान बेचारे को खो गया है सामान लिया इसका वो कहाँ भेजा आपने आप चोर हो क्यों पुलिस बेचारे को आपने गेट क्यों खोला आपने गेट के किसी के घर के अंदर कैसे बिना परमिशन के घुस गए आप अंदर आपने गेट क्यों खोला चोर कर आइडेंटिफाई दनवे चोर अमिस बिचारस यमिस बिचारस कंपनी अमिस कंपनी हंद आइटम पन क्या मेहरबानी कर अगर मैं वापस दिम यमो गलियों की पान एक्सेप्ट करान दनवे योर अंदर आप गेट के अंदर क्यों घुस गए नहीं गेट के अंदर क्या करने गए आप मैं पुलिस को बुलाऊंगा देखो गेट के अंदर क्यों घुस गए आप लोग गेट के अंदर क्यों घुस गए वो और नहीं तो क्या ये तो वो आगे बात सुनो आगे गेट के अंदर क्यों घुस गए आप गलती क्या इसका जो सामान चोरी हो गया अंदर 30,000 का इस मजदूर बेचारे को सामान चोरी हो गया आप क्यों आप प्लास्टिक बाहर से सड़क से उठाते हो ठीक है कोई ऑब्जेक्शन नहीं है किसी के गेट के अंदर क्यों घुस गए आप हमारी गलती क्यों घुस या मन बोय में मन कोशिश चमा मानु की बुसना ये मगर बटे से ठीक आख जन छुस मैं वो पानी से पर चला ठीक आख सजी मन जरट वो तो ये ठीक आख सज के जिम प्लास्टिक समरामा यम गेट अंदर हम चामुत रोज जोकुन योर से गाड़ी मन जिम गेट अंदर चामुत तय वो गेट अंदर आचान तय क्या छु अत क्या रोवु तय आंगनस मस अच्छा ठीक करू थानस फोन यम न्यानवोक दनवे थानस मज एक तो भाग गई हैं आप नहीं आप क्यों चोरिया करते हो लोगो अक्षा सजमुत सिमन एक भाग गई है दो इधर ही है जरा यमो रचो भागो मत ये लाइव में पुलिस आ गई आप भागो मत आप खुद बोलती हैं आप क्यों घुस गए अंदर क्यों घुस गए इसको बेचारे को ये मजदूर बेचारे हैं आप कश्मीर में यही चोरिया करने आते हो आप खुद बताती हो मैं गेट के अंदर से आप क्यों घुस गए गेट के अंदर यहीं पर हो क्यों घुस गए गेट के अंदर क्यों पुलिस आ गई यहीं पर बैठो यहीं पर ये वो हम चालू तमिस बेचारा अंदर कन 30,000
ये क्या शेके यम दनवै यम छ शेस्तर समरावान प्लास्टिक समरावान पत खुलावान लुकन हिंद गेट पत करान काम करान चोर यमिस बिचारस यमो ये चोरी निमुत सामान ये क्या यम दनवै यमन सज इधर बैठो इधर मारो ओ पुलिस आ गई तब तक वेट करो यहीं पर वीडियो करियो ज्यादा से ज्यादा शेयर यह हैदरपुर ये खैबर यह दफ्तर खैबर दफ्तर गो हैदरपुर चौक अति चम अम सजम अमिस बिचारस सजा चोर है ना वो भाग गई ठीक भागो मत बात सुनो पुलिस आ गई भागो मत इसको अपना सामान वापस दे दो बैठो बैठो नीचे नहीं निकलेगा अगर रात भी हो जाएगी मैं नहीं छोड़ने वाला हूँ क्योंकि मैं भी गरीब इंसान हूँ मुझे आपने चिट्ठी पढ़ाई 30,000 की ठीक है ना मैं 12,000 तनख्वाह ले रहा हूँ 30,000 की मुझे चिट्ठी देनी है कंपनी की तरफ मैं आपको माफी मांगता हूँ मुझे मेहरबानी कर को मैं 500 इधर से दे दो मेरा सामान वापस दे दो बस सही विचार वन बह दिम 500 तिम करस फोन रजाई लई कर वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर कूड़ समरावान मगर अचान मकान अंदर पत कर चूर कर यह पान कर एक्सेप्ट यह कित अम अनलॉक कोर्मुत दरवाज पत अंदर पे अंदर कन कर्म चूर जमिस बिचारस 30,000 रुपये निम बैटरी यह छक मजूर ये दिवस नजर ये दपान ये वन यपर चूर कर यमो तार तमान तम कम बैटरी कम बरदर ठीक तुम शरीफ क्या पानस रोजान कत ठीक ठीक सर्वे कर बिल्कुल मे बंद गेट यल तो बक्स ती बैटरी ती ठीक सो सजा सो अच्छा सज यम न्यू सो प्लास्टिक समरावान यमो गेट खोलमुत जमिस बिचारस 30,000 रुपये मशीन तम अमिस चूरी निम ज़म आपने गेट क्यों खोला नहीं गेट खोल के आप अंदर क्यों गए आप लोगों का गेट ऐसे ही क्यों खोलते हो आप यहाँ चोरी करने आते हो आप यहाँ अगर आप प्लास्टिक कचरा कूड़ा जमा करते हो वो सड़क के बाहर आप खुद बोलती हैं मैंने गेट खोला मैं गए अंदर बाथरूम वॉशरूम किसी के घर में आप कैसे घुसते हो वॉशरूम करने के लिए हाँ क्यों और नहीं तो आप तो खुद बोलती हैं मैंने गेट खोला गेट क्यों खोला आपने क्यों खोला गेट आपने क्यों अच्छा किसी के घर में आप किसी के घर में जाओगी इसका 30,000 का चोरी हो गया है ये बेचारा गरीब बंदा है आप यहाँ बात सुनो मैंने पुलिस बुला दी पुलिस यहाँ पर आएगी आपने गेट क्यों खोला खुद ही गेट क्यों खोला हाँ क्यों खोला किसी का गेट और अंदर घुस गई आप बोतल उठा ले क्या अच्छा ऐसे ही घुसोगी किसी के घर में भी अंदर चोरी करने हाँ और नहीं तो क्या आप तो चोरी हो कैसे घुस गई आप हाँ नहीं आपने इनका दरवाजा खोला अंदर घुस गई 30,000 का सामान लेकर तीसरे जो आपके साथ तीसरी वो लड़ी थी ना वो कहाँ गई कंसर्न पुलिस स्टेशन कर रिक्वेस्ट तुम यू जल्दी यूर सजम दनवे न लोकल कूड़ समरावान यमो गेट खोलमुत अंदर कन 30,000 रुपये 30,000 रुपये सामान निमुत वुचान हम रिक्वेस्ट कर वीडियो करो तुरंत ज्यादा से ज्यादा शेयर यह बोय यमिस बिचारस निमुत 30,000 रुपये सामान अल्लाह ताला 5,000 रुपये तनख्वाह निवान बिल्कुल मे मशीन अंदर गई कंपनी पन मे वो बरादर दोपन कम तम जन बह त्रोस और ना बॉक्स बैटरी न चार्जर न त्रेम कोत गई 7 लक्षन टोटल से जमीन में सही मशीन ना बैटरी कुन ना कुन बॉक्स अंदर फोन तथी दरित बाकी निमो सलम ये पान एक्सेप्ट कर ये खुद बोल रही है मैं अंदर घुसी थी ये खुद बोल रही ये एक्सेप्ट कर रहे हैं आपने अभी बताया कंसर्न पुलिस स्टेशन हैदरपुर आपने खुद अभी एक्सेप्ट किया मैं घुस गई थी अंदर बोला ना अभी लाइव में बोला ना आप अंदर क्यों घुस गई खुद क्यों गया वो तो भाग गई है तीसरी बंदी आपकी भाग गई वो तो भाग गई इसका सामान लेकर बेचारे का और करस पुलिस स्टेशन फोन थानस फोन करस बरादर थानस फोन यम दिन इन यह पान मना बस अंदर सजम
تو تمس ہپر گلیو کن اپری دت کستامت ٹھیک تو پان آئی وۄنۍ یورٕ خٲلی بورے ہتھ بالکل. ہو تہِ أنٛدرٕ. ٹھیک کر پولیسس فون یم دن یت کن ہمارے پاس سامان ہے کیا ہمارے پاس سامان ہے کیا سامان کہاں چھوڑا سامان اٹھا کے کھاتی یہ پان کر ایکسپٹ دپان بہت ژایس اندر یہ ایکسپٹ کران پان یہ خود بولتی ہے یہ بولتی ہے میں واش روم کے لیے اندر گئی بنا نوک دیا یہ کسی کے گھر میں اندر گھستی ہے یہ خود آپ نے بولا نا ابھی آپ نے ابھی ایکسپٹ کیا میں خود گھس گئی آپ کیسے گھس گئی اندر کیسے گھس گئی آپ اندر آپ نے ابھی لائیو میں کرس کنسرن پولیس اسٹیشن فون بندے کو بلاؤ بس خالی آج بندے کو بلاؤ جس نے فون کیا بچارس 30 ساس بچارس مےٚ چھنہٕ چیٹ دِنۍ مےٚ چھِ کمپنی مگر مےٚ پنُن آسہِ بہٕ کرٕ نمت ہے ژٕ ونس بیٚیہِ اکہِ لٹہِ کیٛاہ دٔلیٖل کیٛاہ بہٕ اوسُس أنٛدرٕ کَنۍ سٔروے کران کتھ منٛز چیٖزس یتھ زٔمیٖن اوس بہٕ مینان ٹھیٖک ٹھیٖک مےٚ دوٚپ بہٕ گوٚژھ أتی ٹھیٖک. گیٹ تھوٚوُم لاک ٹھیٖک. یِمو مٔژرو گیٹس لاک ٹھیٖک. دوٚپُس حُکُنن مِشیٖن چلاونس کُن یِم آیہِ پٔتۍ کِنۍ سُہ فون تھوٚوُکھ أتی بیٹری چارجر بۄکٕس سُہ نیوٗکھ پانس تھی گٔے ہُپٲرۍ اَتہِ دِتُکھ کستامت اَتہِ اورے وۄنۍ خٲلی واپس زٕ چھےٚ ییٚتنسٕے اکھ سٔج تِم دٔیِم تہِ چھِ سٔج زٕ ژَجہِ اکھ ہاں وہ کیوں بھاگ گئی جو آپ کے ساتھ دوسری تھی وہ کیوں کہاں یہاں تو ہے ہی نہیں وہ دوسری بھی بھاگ گئی تھاؤنس سے بھاگ دیکھیے ہاں یہی پر ویڈیو کریو لائیو کریو زیادہ سے زیادہ شیئر تھی وچھو ژوٗرٕ کرنے آسان گرن مز یہ پانے ایکسپٹ کران بہٕ ہسا ژایس اندر ژایس بہٕ ژایس واش روم مگر یم ژوٗرٕ کرنہِ یور یِوان ییٚکیٛاہ یِم ٲسۍ تِم ژوٗرٕ باے یم چھو کوٗرٕ سومبراوان ییٚتہِ یم چھِ ونان أسۍ چھِ شیٚشتٕر کوٗرٕ مگر یم چھِ یور یِوان ژوٗرٕ کرنہِ حظ یتھ چھُنہٕ حظ یتھ چھِ باغات یِوان یتھ کُمو تل حظ تُہۍ اتھ آسہِ اتہِ پٮ۪ٹھ نیرِ نا اَسہِ کُموم پُلیس سٹیشنُک نمبر کٔڑِو آپ چوری کرنے آپ خود بولتے آپ کیوں گھس گئی اندر کیوں گھس گئی آپ اندر کیوں گھس گئی آپ کیوں گھس گئی اندر کٔرِو تھانس فون کر حظ تھانس فون یہ بوے چھُ اوسمُت زٔمیٖنس سٔروے کران یم چھِ ترٛےٚ زنہِ ییٚمۍ سُنٛد ونُن چھُ تہِ حظ ترٛےٚ زنہِ ژایہِ یم اندر ترٛیٚیو زنیو منٛز ہسا ژجہِ اکھ زٔنۍ برونٛٹھٕے تٔمۍ حظ نیوٗ مےٚ سامان حظ اکھ رٔٹ یِمو یہِ کیٛاہ بیٛاکھ تہِ ژٔج حظ وٕنۍ مجھے کیا پتا وہ بھاگ گئے 3 تھے نا 3 میں سے آپ اکیلی رہ گئی وہ کیوں بگا دیا ان کو اہن حظ یہُنٛد نمبر کٔڑِتھ ییٚمِس بِچارس چھُ یِمو تعاوُن ژھُنمُت أکہِ أمِس غریٖبس بِچارِ یہِ چھُ ونان مےٚ چھِ 30 ساس رۄپیہِ چیٚڑۍ بھرٕنۍ حظ یِمے چھِ ژوٗرٕ کران حظ تُہۍ وٕچھو یِہُنٛد نمبر نیرِ او ایک منٹ یہاں رہو میں نے کنسرن پولیس اسٹیشن کو بولا بس وہ آئیں گے ابھی تو ایک بندی بھاگ گئی اس بیچارے کا ایک غریب بندہ ہے آپ نے بات سنو نا آپ نے خود ایکسپٹ کیا ابھی میں نے نوک بھی نہیں آپ نے کہا خود میں گھس گئی اندر ہاں دروازہ کھول کے آپ اندر کیوں گھس گئی یہ ژوٗرٕ جماعت ژوٗرٕ کران ہلو ڈیر سامان تراوان سامان تراوان برناو تھانس جی کُس کیٛاہ ونان ہاں ہیلو السلام علیکم ہے امہِ ساتہٕ چھُ بِچارس یِمو نیوٗمُت یِم کَرِ رچہِ اَسہِ تہٕ أمِس چھُ یِمو بۄکٕس حظ نیوٗمُت یِم چھِ سٔروے کران أمِس چھُ یِمو ژوٗرِ نیوٗمُت حظ یِم 2 ژجہِ تہٕ اکھ رٔٹ یِمو ییٚتہِ یِمو چھُ پنٛنیو أچھو وٕچھمٕژ حظ باغس منٛز اندر اژان حظ مطلب گیٹ کھوٗلِتھ یہِ چھےٚ پانہٕ تہِ ونان بہٕ ہسا ژایس مگر وۄنۍ چھنہٕ یہِ فاینلی مٹہِ ہٮ۪وان حظ کِہینۍ فی الحال کرن یِم کنسرن پولیس سٹیشنس سۭتۍ رٲبطہٕ پولیس یی میں بھی غریب ہوں یہ بھی غریب اللہ پاک کے ساتھ میں بھی غریب ہوں 12,000 سیلری دے رہا ہوں 40,000 کی مجھے کمپنی کو چٹھی دینی ہے بات کو ادھر ختم کرو نہ کٲنٛسہِ نہٕ آپ رو مت آپ میری ماں جیسی ہو میں آپ کو ادھر سے 1,000 روپے دیتا ہوں آپ کو کسی نے مارا نہیں کچھ میں آپ کو ڈرامہ میری بات ہم آپ کو جیل سے دیں گے 2,000 روپے اس بیچارے کو بالکل 1,000 روپے دیتا ہوں اور 2,000 میرے اکاؤنٹ میں 1,000 ہے میں اتنا ہی دے سکتا ہوں ہم دیں گے آپ کو مگر اس کو مشین واپس دے دو بیچارے بالکل صحیح رونے سے کچھ نہیں
बोज यह पान तक वन बस अंदर चस तोर यह पान एक्सेप्ट करान कैमरा अम कोर लाइवस मज एक्सेप्ट दोपन अहन चाय और खोल गेट यह पान तक वन ना मुझ सच हाँ सच ब्या चलना तम पान लोगन अम लोग वो नाटक अम चलना हम हम तम कूड़ वूड़ सोमरान ज़जे अमिस वन लाइवस मज सो चज अमिस बिचारस यमो तावन नुनमुत गलती हुई ना मुझे माफ कर बस कन माफी हवान यह वन बह दिमे ऐ रपस 2000 मगर मे तम मिशन वापस क्या वन ये यह बल लागान अमिस लोग नस अत कह चीज यह वदन लागान बल नाटक मैं खोल मे ना ताकत 40,000 कंपनी के मेहरबानी 40,000 रुपए अमिस कंपनी इसको 40,000 रुपया कंपनी को देना है वापस आप गरीब हो ये कौन सा मेरे बेचारा मेरे 4 बेटी है मैं कहाँ जाऊंगा मैं उनको लाना वो एक ने बोला दूसरी को लाऊंगा तीसरी बोलती है अब उसको लाऊंगा आप तीनों भाग जाओगे मैं रह जाऊंगा नहीं इनको बताओ आपने गेट खोला गेट के अंदर छोड़ के खुद भाग गए हाँ इसने खुद बेचारा भी कंपनी में काम कर रहा है इसने खुद बोला मैं गेट के अंदर घुस गई लाइव में बोला इसने हाँ हम अब ये बोलते हैं अब ये खुद बोल रही थी मैं वॉशरूम के लिए अंदर 3 बंदे गए हैं जानबूझ के उन दोनों को भगाया आप भागो मैं भी आऊंगी डेरा कहाँ है आपका डेरा कहाँ है तुम करिए वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर योर कोड़ समरान पत अचान लुकन घर अंदर यमिस बिचारस नियक 3,000 रुपये मशीन ना पुलिस को बुलाओ पुलिस को बस आपने किसी ने आपको हाथ भी नहीं लगाया देखो दीदी बस आप वेट करो पुलिस को आने दो वो खुद तहकीकात करेगी पुलिस पुलिस कमिस मोनस पान बोज यह पान वन यह वन यह पान वन चाय त्रनवे अंदर गची कत कित चाय अंदर गेट अंदर कित चाय ज़े अमे कोर पुलिस फोन 3,000 रुपये अमिस तावन ोनमुत बिचार चज वह ननी चज अम ब्रो चज पे ब्या यम लोग वो नाटक अमिस अथ वत लागान कहन ये अमिस खाली वनान दिमो पोस 2000 मगर यमिस बिचारस 3,000 रुपये हज मशीन वापस अमिस कंपनी चढ़ बरन उनको क्यों भगाया आपने पुलिस ये क्या वही या चोरा कर्म यमो त्रो कोड़ सोमरान चोरा बे क्या 3,000 रुपये अमिस बिचारस मशीन कोड़ सोमरान दरवाज अंदर चाम ज़जे कोथा फोन है जिगरा ऐ कमन कर फोन अत नंबर 101 वो क्यों भाग गए वो अच्छा एक बात बताओ अगर उसने बोला मैं उसको लाऊंगी वो क्यों नहीं आई अब हाँ किनको वो उससे बोला आप 2 मिनट रुको आंटी के पास हम उसको अकेले नहीं छोड़ेंगे नफर ना वन स्पॉटस पे वुना यह कोत गो नफर अमिस कर तला तुम कर फोन नंबर दित नंबर ये बिचारन ते वोनस बह 3,000 रुपये 2,000 चंद मज यार दी वापस जब तक डेरा भी नहीं बोलोगी तब तक हम डेरे पे जाएंगे बोलो डेरा किधर है पुलिस कॉल करू तुम पुलिस बोय कर पुलिस कॉल 2 ज़जे
تمو ون فن دب گھن ون بیاکھ اکھ واپس ٹھیک سہ تہ ژج تو حق تہ ژج اکھس ون لائوس مز یہ سو تہ ژج سو ژج اکھ ژج لائوس مز مگر یہ پان کران ایکسپٹ کور ام لائوس مز دوپن مے بہٕ ٲسٕس گیٹ اندر بہٕ ژایس واش روم مگر یہ ما ہیٚکہِ کٲنٛسہِ ہُنٛد گرٕ أژِتھ بلا پوٗچھے گیٹ اندر ما ہیٚکن یِم أژِتھ تُہۍ وٕچھِو کم بلاے مچے کٔشیٖرِ منٛز یہِ چھا ونان أمۍ سُنٛد ناگ تہِ کوٚرمُت کِنہٕ یہِ چھےٚ گیٹ اندر ژامٕژ أمِس بِچارس اس لگہِ ہُکُن بہٕ اوسُس بیٚکہِ سایڈٕ یپٲرۍ مۄکلو یِمو سورُے صاف کٔرِتھ پتہٕ ژٔلۍ ہُمو گٔلیو مٔنٛزۍ أسۍ لڑے نا اپٲرۍ گٔلیو مٔنٛزۍ پتہٕ یِم پکان اورٕ واپس اکھ ژھٕنِکھ اپٲری ژلنٲیِتھ مِشیٖن کۄس ہِش نہِ یِمو مِشیٖن چھِ تتھ منٛز چھِ بیٹری سُہ چھِ 12,000 بیٚیہِ چھُ چارجر سُہ چھُنہٕ ییٚتہِ بنان سُہ چھُ دہلی منٛز بنان ٹھیٖک یہِ چھِ زٔمیٖن میننٕچ سۄ مِشیٖن سُہ کیمرا ہِش زٔمیٖن میننٕچ مِشیٖن بیٚیہِ چارجر وارجر بیٚیہِ تمیُک بۄکٕس وۄنۍ مُصیٖبتس لگہِ واللہ بہٕ چھُس رۄپیس نِوان 10,000 تنخواہ 40,000 چھِ مےٚ چیٚٹۍ دِنۍ مےٚ کوٚر کمپنی فون تِمو دوٚپ یہِ چھے ژےٚ پنٕنۍ مرضی ژٕ 40,000 دِکھا ژٕ سامان دِکھا بہٕ کتہِ انہٕ وٕنکیٚنس تۄہہِ کوٚروٕ پُلیٖسس فون أمۍ کوٚر پانہٕ ایکسپٹ وٕنۍ لائیوس منٛز دوٚپُن أسۍ ٲسۍ اندر آپ نے خود بتایا دیکھو آپ نے کسی نے آپ کو مارا وارا مت ایک باغ دو باغ گئی آپ نے خود ابھی ایکسپٹ کیا میں دروازے کے اندر گھس گئی آپ مت آؤ گے یہاں چوری کرنے کسی کے گھر میں خود گھسو گے آپ یہ ناٹک کرتی ہو آپ ییٚمِس بِچارس چھِ یِمو 30,000 رۄپین ژھُنمُت تاوَن أمِس چھِ یِم زٔمیٖنہٕ میننٕچ یِم مِشیٖنہٕ نِمژٕ ییٚکیٛاہ زٕ ژَجہِ اکھ ٲس ییٚتہِ کِہیٖنۍ نہ کتہِ أمِس وَنے مےٚ سی سی ٹی وی فوٹیج أکیٛاہ أمۍ حظ کوٚرُے تھانس فون أکِس اَننووُے أمۍ یُس یہِ وٕنۍ اوس نا ونان مےٚ وٕچھ یِم أچھو یہِ کوٚت گٔے سُہ کوٚت گوٚو بیٛاکھ سُہ چھا ژےٚ سۭتۍ سُہ نفر سُہ چھا ژےٚ سۭتۍ ترٛا ژٕ کر تٔمِس ٲلو کوٚرا أمۍ خانس فون یِمو حظ کوٚر وۄنۍ کنسٲرٕن پُلیٖس سٹیشن یہِ ییٚکیٛاہ یوٚتُے حظ کیٛازِ یِم مانن یہِ چھِ یپٲرۍ لٔڈیٖز أمِس ہٮ۪کو نہٕ میں کچھ نہیں کر سکتا पुलिस आ गई इधर इसलिए पुलिस को कॉल किया अब पुलिस खुद पूछताछ करेगी इस हाँ बिल्कुल 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 वो तो भाग गई أکیٛاہ أمۍ بٲے تہِ وَنے أمِس دوٚپمَس بہٕ دِمَے 2,000 رۄپیہِ چنٛدٕ منٛز أمِس بِچارَس دِنۍ مِشیٖن واپس حظ مگر یِمو مون نہٕ کینٛہہ وٕچھ حظ یہِ چھُ أمِس وَنان بِچارٕ بہٕ دِمَے پونٛسہٕ ژےٚ چنٛدٕ منٛز یہِ چھُ أمِس وَنان بہٕ دِمَے ژےٚ 2,000 رۄپیہِ چنٛدٕ منٛز مگر أمِس غریٖبَس دِ مِشیٖن واپس حظ جو آپ کے ساتھ والے تھے ان کو آنٹی میری بات سنو آپ ہماری ماں کے سامان ہو میری بات سنو جو آپ کے ساتھ والے تھے وہ نہیں بھاگے وہ کیوں بھاگے کسی کے گھر میں آپ أمۍ ووٚن أمِس بہٕ دِمَے 2,000 رۄپیہِ چنٛدٕ منٛز حظ مگر أمِس بِچارَس دِژ 30,000 ہٕنٛز مِشیٖن واپس حظ یہِ چھِ کوٗڑٕ ووٗڑٕ سۄمبراوان یِم چھِ أمِس گیٹہٕ اندر ژامٕژ حظ أمِس بِچارَس 30,000 رۄپیَن ہٕنٛز مِشیٖن نِمٕژ أمِس نفرَس سُہ کوٚت گوٚو ژٕ دَپ أمِس گیٹہٕ اندر کیٛازِ ژےٚ وٕنۍ ووٚنُکھ بہٕ ژایَس گیٹہٕ اندر آپ کیوں کسی کے گھر میں گھس گئے اور گھر میں تھوڑی آنگن میں بوٹل باہر روڈ پہ ہوتا ہے کون اپنے گھر میں کچرا ڈالے گا کہ ڈر کدھر پولیس سے خود پتہ چلے گا بیٹا میں نے اٹھایا نہیں انسان کیا بولے بھائی مون سۄ ژٔج اکھ پہلے تو پہلے تِمن ژٔج تَجہِ پھر دوسری گئی میں فلانے وہ بھی ہاں وہ بھی بھاگ گئی دو تو آلریڈی بھاگ گئی آپ کو پولیس آپ کو کھل لے جائے گی آپ کے ڈیرے پہ آپ خود دکھاؤ گے وہ کہاں پہ رہتے بھائی میں نے نہیں اٹھایا الزام دے رہا جھوٹا انسان کہاں دے گا جھوٹا الزام دے رہا سی سی کیمرہ وہ کیمرہ دیکھنے کا سب پتہ چلے گا چیز ان کا غائب ہو گیا پاگل ہے سُہ کوٚت گوٚو سُہ غریب آدمی یہ بھی مزدور ہے آ أمۍ حظ کوٚر یِم برادر ژےٚ یِمن تھاو تۄہہِ ییٚکیٛاہ أمۍ حظ چھِ یِم برادرن وٕچھمژٕ وَن حظ ژےٚ کیٛاہ وٕچھُتھ ژےٚ یہ اس میں تھی اندر کنے سے ٹھیٖک تھوڑا بَڑِ پہن بات کھوان اندر پتہٕ ٲسِو تُہۍ کھٮ۪وان ٹھیٖک فون تو مے وچ دار کی ٹھیٖک مے وچ اندر کنے ٹھیٖک ام پتن درائس نیبر واپس ٹھیٖک یِم ٲسۍ درامٕتۍ ٹھیٖک یِمن پروفیت آلو یِم ٲسۍ ہُپٲرۍ یِمن پروفیت آلو ٹھیٖک یِمن پتہٕ یوکُن پتہٕ کوٚر مےٚ چیک تہِ سڑکہِ بِلکُل یِمو ما ترٛوو کُنہِ جایہِ ژھۄٹھ ٹھیٖک منٛز کینٛہہ ٹھیٖک تتہِ آو درٛاو نہٕ ٹھیٖک کِہیٖنۍ ترٛےٚ آسا یِم یِم آسہٕ ترٛےٚ شاید زٕ کوٚت گٔے ترٛےٚ وٕچھ مےٚ یہِ اکھ وٕچھ مےٚ ٹھیٖک اچھا یہِ وٕچھتن ژےٚ یہِ اکھ وٕچھ مےٚ ٹھیٖک ٹھیٖک حظ بس بس فی الحال کوٚر أمۍ بٲے کنسٲرٕن پُلیٖس سٹیشنس کال حظ تِم واتن کنسٲرٕن پُلیٖس سٹیشن یوٚتُے حظ
क्या ये पान तक एक्सेप्ट ये मना पुलिस में मैं छोड़ना नहीं चाहता हूँ अगर किसी के हाथ में दिया अहन गो तुम वो नी पान अंदर कहीं मुझे ठेल है ठीक बिल्कुल ये मशीन कस तुम अच्छा कंपनी गो तुम वो चढ़ दिन चढ़ बरन वन 40,000 रुपये मशीन ये बे वे तुम वनो ये बे वे बह 2,000 रुपये बे चंदमस अमिस बिचारस पानी मशीन वापस बॉक्स सपोर्ट बिल्कुल ठीक सपोर्ट ठीक ठीक ना ये पान कर एक्सेप्ट दपान बस अंदर चामुच अमन पान लाइवस मज दोपन बस चामुच अंदर आपका डेरा किधर है डेरा किधर है आपका डेरा आप उस बंदे को बुला लो जिसने आपको फोन किया। डेरा किधर है आप एक बात बताओ आपका डेरा किधर है डेरा किधर है आपका वो खिड़की से आप बात करिएगा ना। मैं उसको लेके आऊंगा। हाँ डेरा बोलो डेरा किधर है आपका ए मुझे चोर करनी मा ये थे कहीं मुझे चोर करनी हुआ किधर है डेरा ये लड़की आई करीब बैठी होंगी। जी मैं नहीं आप क्यों नहीं बताते हो डेरा किधर है डेरा किधर है आपका डेरा बताओ अपना किधर है क्या करेगा डेरा और नहीं में क्या ले क्या जाएगा? पुलिस को साथ लेकर आएंगे हम लेडीज पुलिस को हम खुद नहीं लेडीज पुलिस को भी डेरे में उठाएंगे ले जाएंगे, सामान साथ डेरे में हाँ ले जाएंगे। देखेंगे ना उधर भी और मत क्या करा दो तो भाग गई वो क्यों भाग गई दो गलत के साथ नहीं ठहरो एक अब आपने खुद अभी एक्सेप्ट किया आपने बोला मैं गई अंदर बाथरूम के लिए बाथरूम के लिए तो क्यों भाग गई नहीं सताते नहीं हम देखो आप मेरी भी माँ समान हो आप मेरी भी माँ आप देखो ऐसे मत बताओ यहाँ पर आप मेरी भी माँ समान हो लेकिन आपने किसी के घर में आप खुद क्यों घुस गई आप खुद क्यों घुस गई वो दो क्यों भाग गई वो क्यों भाग गई मेरे बच्चे अगर वो क्यों भाग गई दो क्यों भाग गई सब सना से पान मत उठाया डेरा किधर है 3 थे ना आप ठीक है ये बोरा हुआ ये जब आप गेट से बाहर निकले ये भरा हुआ था ना जब आप गली में गए वापस आए ये खाली था। वो आर्मी के पास चलो जरा इसमें क्या है तलसा से खोले तलसा करना मुझे में तार है आसमा से तार तो हुचेमो न्यू मोते है हां सन्यू यमो ले लिया साथ सासिमो कुछ डेरा किधर है डेरा कहाँ पर है आपका वहाँ बता ना उनको हम लाएंगे ना उधर से जो 2 थे वो उन दोनों को भी लाएंगे ना आप क्यों चल मेरे साथ डेरा कहाँ है डेरा आप क्यों डरते हो बोलने से डेरा कहाँ नहीं डेरा बताना कहाँ है अच्छा यमो चोर कर तुम कत रचक जन ठीक चलो मेरे साथ ओ ठहरो आप यहीं पर बैठो भागो मत आप प्यार से बात करें क्या हो गया ला कोई बात नहीं तुम वो कित अचान लुकन हंदन गरन मज अम कोर पान एक्सेप्ट मे खोल दरवाज 3 जन सजम तो लाइवस मज सो तुम पे लाइवस मज तु रजाई लगी करो वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर इन गि दरवाज गि अंदर नॉक थवन इन गए इन चोर करान इन गि दरवाज ना खोल डायरेक्ट अचान दरवाज अंदर तुम वो ये कुछ बहरान आव नबर पे योर चोर कर बिचारस छुन तावन छुन बिचारस त्रान मजूर यह ये मोन अमिस अके बरदर मोन अमिस दोपन बह दिमे 2,000 रुपये चंद मज अमिस मशीन वापस ये क्या अमिस बिचारस तावन छुनमुत जात पियो पियो आराम से पानी जब तक पुलिस आएगी आप पानी पियो जो गलत करेगा ना उसको बुला दे। नहीं वो तो भाग गई तुम कपर पे नजर कपर पे अच्छा तुम पे दार किन नजर तुम बात ठीक अच्छा त्रा पे नबर कशर पे वन पूर त्रा पे नबर ठीक तुम वो हेर बोन वन ये तुम नजर पे ठीक ठीक ना सज बिल्कुल गोड़े त्राई वापस ठीक बोरा भी दिखा दिया भैया मैंने इनको बोरा भी दिखा दिया ये माने नहीं बोला तुमने उठाया भाई बोरे में तो पकड़ लो अब दुनिया पता नहीं कितनी घूमती है नहीं पकड़ेंगे कि जब 3 अगर आप थे ना एक तो पहले ही भाग गई ना नहीं एक नहीं थी अब एक तो पहले ही भाग गई क्या पता चोर थे
बिल्कुल जिसके हाथ में सामान दिया होगा वो तो बात गई होगी। हेको कानून पन्न अथन मज नित कहें ना ये बे कोर कंसर्न पुलिस स्टेशन फोन यह जन मोहनी अमिस वनो कहें मगर वन जनरल पब्लिक ये मेहरबानी कर पन कुल्फ थवान अंदर दरवाजन थवान कुल्फ योर बलाय तरम इन बलायन पे कह भरोसे यमे मा खुदा करान ये बचन त निमान बोले ये लोग चोरी कर दे और हम उनके सामने खाली बोरे लेके आ गए। मेरा एक ही लड़का ऊपर वाला है उसी को मारे। हम 3 बंदे थे हमने बोरा खाली लेके आया। उन्होंने फोन किया इनको तीनों को बुला लिया। हम आर्मी के पास आपको किसी ने मारा? नहीं मारा। बात खत्म। मगर जो सच्चाई बात है वही सच्चाई नस्ल सामने आ जाएगी। आप पुलिस में देंगे मारेंगे पिटाई नहीं कोई नहीं मारेगा आपको, मारेगा कोई नहीं है आपको। आप हमारी माँ समान हो, मारेगी कोई नहीं। इधर सब हर जगह कैमरा लगा है, उधर भी लगा है। पुलिस आएगी वो हमें नहीं दिखाएंगे, पुलिस को दिखाएंगे, सब पता चलेगा। बेटा एक माँ की मदद कर देना हाथ में। बोलो क्या? जो इनको फोन करके बुलाया ना उन आदमी को बुला देना खाली। वो तो ताकि बोलो। उन आदमी को बुला देना। नहीं झूठ मत बोलो। एक सेकंड इस पे झूठ क्या बात है? जरा इसको बात करने दो। हाँ इस बेचारे का 40,000 रुपए नुकसान होगा। ये क्यों? इसका 40,000 का नुकसान होगा। कंपनी का मजदूर बेचारा है ये। मैं भी इधर रहता हूँ, ठीक है? इसने मुझे क्यों नहीं पकड़ा? आपने चोरी सही 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 कहा। ये बेचारा वो इन कि बरदर वो दोनों बह दिमो 2,000 रुपये चंद मज अमिस बेचारस दिव मशीन वापस। यह कोड़ सोमरावन वाजन। वीडियो हम इसलिए वीडियो पता है किस लिए, देखो पूरा पब्लिक देख रहे हैं इसलिए बनाए। आप बोलोगे फिर इन्होंने हमें हाथ लगाया मारा पीटा, इसलिए कंटिन्यू हमने लाइव रखा जब तक पुलिस आएगी। बस इतना ही। अनेक तम जत अनेक मन रटित अकिस आय तम जत आ गई वो दो भी, उनको भी पकड़ा 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 उन दो को भी पकड़ा। आप कश्मीर में यही चोरी करने आते हो यहाँ पर पकड़ा वो क्यों? अच्छा यह कसमो खोतर क्या आई ब्या वह ग्रुप। मैं आपको इधर से 1,000 रुपए देता हूँ, मुझे बक्स दे दो। मुझे 40,000 की चट्टी मत पड़ाओ कंपनी से, ठीक है? मैं 12,000 तनख्वाह ले। आप क्यों भाग गई थी? क्यों भाग गई थी आप? क्यों भाग गई? इसको 40,000 की चट्टी देनी है आपको। आपने कहा आप तो अब वो चोरी करते हैं, चोरी गेट के अंदर घुस जाते हैं। वो चोर कर्म अमिस बिचारस तावन तावन षुनमुत अमिस कोड़ सोमरान पे आमुत गेट अंदर इन पेट किन नजर पेमुत मगर अथ मे जन चजमुत यह रटक हे मोन मगर अम थी बॉक्स खबर कतन आप क्यों घुस गई? आप क्यों देखो बात सुनो बात, आप क्यों घुस गई अंदर? नहीं बात क्यों गई आप घुस अंदर क्यों घुस गई? आप अंदर क्यों इसके घर के अंदर क्यों घुस गई? अंदर क्यों घुस? ये तो बोल रहे हैं, ये तो लाइव में बोल रहे हैं हम अंदर थे। आपने अभी बोला अंदर थे। सीसीटीवी फुटेज निकाला 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 सीसीटीवी फुटेज भी निकाला हमने। सीसीटीवी फुटेज भी। इसका सामान वापस कर दो, इसका सामान वापस कर दो। आपने बोला, ये बोलती है हम अंदर नहीं घुस गए, ये एक बोल रहे हैं हम अंदर थे। आपने बोला ना, आपने बोला अभी अभी बोला बोला। हाँ ये नहीं गए, आपने अभी बोला क्यों गए? असल असल का उधर गए गली में, उधर से यहाँ से भर के बोरा लिया, वहाँ से खाली आ गए। यहाँ से इन्होंने भर के बोरा लिया, वहाँ से खाली आ गए। मैं नहीं मानूंगा। आ रहे ये वने एक बत बह दिमो रॉपिस 3,000 मगर अमिस बिचारस दीव ये वापस। वह बिचार यार वदान अमिस वीडियो करू शेयर, वीडियो करू ज्यादा से ज्यादा शेयर, यह वात तमाम तान। तुम वो रटो 3-4 वनस अमिस बिचारस 3,000 इन पेट की नजर पेमुत बत खान अमिस मशीन निम जमीन मेनान दपान 30,000 रुपये तम मशीन जात चजम तम तक रटित क्या मानस डेरा कहाँ पर है? ये क्यों ये नहीं बोलते हैं हमारा डेरा कहाँ? आप बताओ डेरा कहाँ है? कहाँ है?
डेरा कहाँ है आपका? आपने अभी बोला मैं नहीं घुस गई थी अंदर, बोला था नहीं, अभी बोला लाइव चल रहा है, इसने भी बोला, इसने बोला नहीं घुसी, हाँ कभी बोलते घुस गई, बिल्कुल बिल्कुल ये ड्रामा नहीं चलेगा। बिल्कुल, मुझे सामान दे दो। इसने देखा, इस भाई ने देखा, ये पेट की तीनों को आप तीनों को ठीक है, ठीक बिल्कुल वापस आएगा बिल्कुल अच्छा ٹھیک حظ ٹھیک ترٛٮ۪نوٲیِم تۄہہِ کۭتِس چھُ وۄنۍ نۄقصان مطلب نیُمُت کوتاہ چھُ یِمو؟ 10,000 رۄپیہِ چھِ یہِ بیٹری یِوان یۄس یِمو نی 5-6 ساس رۄپیہِ گوٚو لگ بگ 10-15 ساس رۄپیہِ چھُ یہِ نِیر اباوُٹ چھُ یہِ لگ بگ 20 ساس رۄپیہِ چھُ یہِ نِیر اباوُٹ بیٹری ٹھیک اہن حظ جاپانُک آیٹم چھُ ییٚتیُک آیٹم کِہیٖنۍ نہ چھُ ییٚتہِ کٔشیٖرِ منٛز دہلی منٛز وٕچھ حظ یہِ بوے چھُ یِمن کران زارٕ پار ییٚمہِ سٕنٛدِ بدلہٕ چھُ یِمن یہِ بوے تہِ کران حظ زارٕ پار حظ أمۍ ووٚن یِمن أمۍ بٲے ووٚن یِمن دوٚپنَس بہٕ دِمو پونٛسہٕ تۄہہِ چندٕ منٛز مگر یِمو ترٛوو سُہ سامان خبر کتہِ یہِ چھِ یِمن یِم چھِ پانہٕ کران ایکسپٹ أسۍ حظ ژاے دروازٕ اندر حظ ژاے أسۍ یِم چھِ پانہٕ کران ایکسپٹ حظ مانیکھ ہیٚکہِ یہِ تہِ أنِکھ رٔٹِتھ بیٛاکھ چھِ یہِ زَن لایِو کٔرِو زیادٕ سے زیادٕ کٔرِو یہِ شیر گرن پننٮ۪ن ٲسۍزیو ہٮ۪س تھاوان یِم چھو شیشتٕر سۄمبراونہِ یِوان مگر یِم چھو ژوٗرٕ کرنہِ حظ یِوان یِم چھِ ڈایریکٹ اژان پتہٕ اندر حظ یِم چھِ پانہٕ کران ایکسپٹ یہِ لایِو وِجوَل کٔرِو تُہۍ زیادٕ سے زیادٕ شیر یِم چھِ نیبر یِوان کوٗرٕ سۄمبراونہِ بٔلۍ پتہٕ چھِ یِم گرن اندر اژان حظ یِم چھِ أنٛدرٕ کَنۍ ژوٗرٕ کران حظ پتہٕ یِمے چھِ اژان پتہٕ گرٕ ییٚمۍ بٲے تہِ ووٚن یِمن دوٚپنَس بہٕ دِمو تۄہہِ 4 ساس رۄپیہِ 3 ساس رۄپیہِ دِمو بہٕ تۄہہِ چندٕ منٛز حظ مگر ییٚمِس بِچارس دِیِو پننہِ مِشیٖنہِ واپس حظ مہربانی کرو میں غریب انسان ہوں میرے 4 بچے ہیں لایِو کٔرِو مہربٲنی کٔرِتھ سۭتۍ سۭتۍ شیر یِم اگرے کُنہِ تہِ جایہِ وٕچھوکھ نا کُنہِ کوچس منٛز تہِ وٕچھوکھ یِم چھِ ژوٗرٕ کران یِم چھِ ڈایریکٹ اژان حظ گرن اژان حظ یِم چھِ گرن اژان ژوٗرٕ کرنہِ حظ ہاتھ میں دیا آپ بتاؤ کس کے ہاتھ میں دیا میں اس کو پکڑوں گا ہے یِم ٲس برادر ژَجمٕژ یِم آسہٕ ژَجمٕژ ٹھیٖک وٕچھو حظ نہیں اندر کیوں گھس گئی آپ اندر کیوں گھس گئی اندر کیوں کسی کے گھر میں ایسے ہی کیوں کسی کے گھر میں ایسے ہی کیوں گھس گئی وٕچھ حظ یِم چھِ وَنان أسۍ ٲسۍ باتھ روٗم ژامٕتۍ پویِنٹ کٔرۍزیو نوٹ یِم چھِ وَنان أسۍ ٲسۍ ژامٕتۍ أمۍ سُنٛد گرٕ باتھ روٗم حظ باتھ روٗم پانے کیٛاہ اژان یِم بلاے حظ کٲنٛسہِ ہُنٛد گرٕ باتھ روٗم کرنہِ کیا بولتی ہو آپ بولتی ہو میں باتھ روٗم کے لیے کسی کے گھر میں ایسے یہ کیسے گھس گئی آپ کیسے گھس یہ بولتی ہے ہم باتھ روم کرنے کے لیے یہ بولتی ہیں یہ ہاں بس پولیس آئے گی ہم کچھ نہیں کر سکتے ہم کچھ نہیں کر سکتے بس ادھر نہیں جانا ادھر بیٹھو اس بھائی نے بھی بولا 2-3 ہزار لے لو مگر اس کا سامان واپس دے دو جہاں مرضی وہاں جاؤ کوئی کچھ نہیں بولے گا آپ کو کچھ بھی نہیں ہاں یہ نہیں چلے گا ادھر آپ وہ بڑے آپ پولیس نہیں اندر کیوں گھس گئے آپ اندر کیوں گھس گئے گھر کے اندر کیوں گھس گئے آپ کیوں گھس گئے آپ ڈیری میں لے جائیں دیکھیں گے ڈیری میں لے جائیں ہم بوتل اٹھاتے بے شک گتا اٹھاتے اندر کیوں ہاں بوتل وہ ٹھیک نہیں لیا لے گیا کوئی اور پکڑ لیا ہمیں ہاتھ جوڑ کے پھر دیا جس نے آپ کو فون کیا بلا دو مجھے جس نے آپ کو فون کیا نا اس کے مریں گے بچے آپ کو فون کیا ڈیرا کہاں ہے آپ کا؟ لولی پور یہاں کہاں ڈیرا؟ لولی پور میں دکھا پھر ڈیرا اس بیچارے کو یار 30,000 روپیہ کا نقصان کر دیا یار یہ نہیں یہ کوئی نہیں مانے گا CCTV فوٹیج پولیس منگوائے گی ابھی ہاں جو آس پاس کی پولیس اگر نکل گئے نا پھر بس بھاگو مت اس رہو وہی پر رہو کیا زنہِ بیٚیہِ زٕ چھِ یِم بیٚیہِ لایِو کٔرِو زیادٕ سے زیادٕ کٔرِو یِم لایِو شیر حظ أمِس بِچارَس چھُکھ تاوَن چھُکھ أمِس ژھُنمُت 40 ساسن رۄپیَن چھِکھ أمِس نِیر ایباوُٹ نِمٕتۍ زٔمیٖن ییٚمہِ سۭتۍ مینان چھِ تِم مِشیٖنہِ حظ یِم چھِ ژامژٕ أمِس اندر یِم چھِ پانَے ایکسیپٹ کران أسۍ حظ ژاے اندر حظ أسۍ حظ ژاے واش روٗم خٲطرٕ مگر یِتھسٕے کالَس چھِ یِم بٲے أسۍ ٲسۍ بَتہٕ کھٮ۪وان ییٚمِس بٲے سُنٛد وَنُن چھُ کہِ أسۍ حظ ٲسۍ بَتہٕ کھٮ۪وان اَسہِ حظ پیٚیہِ پیٹہِ کِنۍ نظر کھڑکی کِنۍ بوٗزِو حظ اَسہِ حظ پیٚیہِ پیٹہِ کِنۍ بورٕ فُل ییٚلہِ یِم گٔلیو مٔنٛزۍ گٔے ہۄپٲرۍ اورے واپس تِم ٲسۍ بورٕ خٲلی ٹھیٖک حظ یِتھسٕے کالس یُتھُے وۄنۍ گژھنایہِ سۭتی گلی منٛز آ بِلکُل 2 ژَجہِ پتہٕ تہِ حظ جلدی کرو مہربانی کرو میں بھی بال بچے والا
1000 रुपए देता हूँ। अमिस अमिस अमि मूजूब करान जर पर मालिक वन कि मशीन दी कहाँ जाओ कहीं नहीं चलना है पुलिस आएगी ओ पुलिस आएगी क्या करती हो बड़बड़ करती हो आने दो पुलिस आने दो पुलिस को आने दो पुलिस को आने दो पुलिस को आने दो देखो बात सुनो हाँ पुलिस को क्या क्या अंदर क्यों घुस गए अंदर क्यों गेट के अंदर क्यों घुस गए? लाइव करू शेयर करू ज्यादा चोर कर अंदर जो हाकल थान यह नबर पे ब्या बलाय आमुत यह बहान कर प्लास्टिक सोमरान मगर गरन मज चोर करने अचान यमिस बिचारस कुनिमुत जमीन अंदर कह मेनान बत खेने खतमत हर अथ मो अमिस निम 40,000 रुपये नियर अबाउट मशीन यह एज अ मतलब सेल्समैन तक कर मालिक वन मे कहें मशीन अन जात सजम रचक तो ये क्या खोजनावन नहीं बेटा एक बात चाहते हैं कितने हाथ जोड़ जोड़ के बोल दिया पुलिस आ रही है पता करेंगे आप चला क्यों रहे हो? मैंने नफर की शहादत अंदर कहीं सीधी तरह मशीन वापस दो मसला खत्म चलाने से कुछ नहीं होगा। हाथ जोड़ के हम बोल रहे बोरी अब तो अभी आधा घंटे के बाद आ गई और नहीं तो क्या मैं भी यहाँ पर लाइव आधा घंटा हो गया मुझे मैंने लाइव चलाया आधा घंटा आप नहीं थी यहाँ पर आधे घंटे के बाद आ गई आपको पकड़ा उधर हैदरपुरा में आधा घंटे के बाद आधा नहीं हाथ मत लगा मुझे आप हमारी बहन हो हाथ मत लगा जब तक पुलिस आ जाएगी बस पुलिस इन्वेस्टिगेशन खुद करेगी बस बैठो इधर बैठो ये खुद बोल रही है ये आंटी हाँ हम घुस गए थे अंदर आप खुद बोल रहे आप तो क्या आप तो चोरी करने आती हो यहाँ और नहीं तो क्या करने आती हो आप खुद बोलती हो आप किसी के मकान में सीधे अंदर कैसे घुसोगे आप यम चूर 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 तनवे चूर कूड़ समरान पता लुकन हूं घर अंदर यह करू हम रिक्वेस्ट वुचान वीडियो करू ज्यादा से ज्यादा शेयर ज्यादा नबर कन कूड़ समरान पता लुकन हूं घर अंदर चूर कर अचान अंदर नहीं मैंने नहीं देखा त्रोनवे रचक चूर कर यमिस बिचारस तावन छुनमुत अमिस बिचारस 40,000 रुपये नियर अबाउट सामान निमुत यम जमीन मेनान मीडिया वाला क्या सब कुछ आएगा इधर ही आप चिंता क्यों करते हो? सब आएगा पुलिस भी आएगी घंटे पड़ेंगे ना आप खुद बोलोगे कहाँ किसके हाथ में दिए आप खुद बताओ कि किसके हाथ में दिया यह शस्त्र सोमरान पे सामुत अमिस घर चूर करने मैं चाहता ही नहीं पुलिस आए मैं खुद बोलता हूँ अगर आपने लिया वापस दे दो मसला करो खत्म इधर ही मैं नहीं पकड़ूंगा आपको ना कुछ बोलूंगा पुलिस कोराइमो फोन पुलिस कोरवो तुम बरादर फोन पुलिस पकान पुलिस कंसर्न पुलिस स्टेशन क्या कंसर्न पुलिस स्टेशन कुछ हुमोमा कंसर्न पुलिस स्टेशन कोर कॉल ये तम वातन वन योतनस तम कर पाने पूछताछ क्या लड़ीज हेको अथ लगित कह चीज लगित पुलिस कर पाने हुमामा पुलिस स्टेशन कर पाने तहकीकत कि यमो बिचारस नियर अबाउट 40,000 रुपये नुकसान कोर्मुत यमो खतम बत खेन अंदर षामुत यमो कोर पाने एक्सेप्ट अहन चाय गेट अंदर पुलिस कड़ना CCTV फुटेज और इन पे कार्रवाई कर हमल रिक्वेस्ट पूरे जनरल पब्लिकस कर कि अंदर ग पन गेटन थवन हाकल यम बलाय योर तारम प्लास्टिक सोमरावन नबर पे गेट अंदर अचान ये वुचान सुमसान या अंदर कन कहनी यम बलाय अंदर अचान चोर कर वनकस गब अनक वो रटित तो फिलहाल यम ओतान एक्सेप्ट कोर सो गई यह करू लाइव विजुअल करू ज्यादा से ज्यादा करू शेयर यम चोर कर बल कूड़ सोमरावन मकान अंदर एड्रेस क्या है आप कहाँ पर रहती कहाँ पर हो यहाँ कहाँ पर रहती डेरा कहाँ पर एड्रेस एड्रेस दिवान कहें यमो शायद थोमुत डेरसी पे सामान युद एड्रेस दिवान पन कहें पुलिस आओ ठेल ना वापस तम खाली कैसे घुस जाते हो पहले किसी के हाँ सही हाँ बिल्कुल वही मैंने लिया भी नहीं होगा ना सही मैं पे चढ़ गए हाँ मैंने भी आपको ही देना है। सही आपको ही देना है आप वहाँ पे भी घुसे कित अंदर कित गेट के अंदर जा रहे थे आप बिल्कुल यहाँ पे पाने चूर हर किसी जगह आप पूछो
क्यों घुस गई? ये तो बोलती है आंटी हम गए बाथरूम के लिए, मगर क्यों घुस गए बिना परमिशन के किसी के मकान के अंदर? क्यों गए आप लोग? क्यों गए आप अंदर? बस इतना बता दो। आपने आते ही कहा मैं नहीं घुस गई अंदर, लेकिन इसने खुद लाइव में एक्सेप्ट किया हम अंदर गए थे। क्यों गए आप? बस इतना बताओ आप क्यों गए? क्या अल्लाह ताला क्या करेगा? आप चोरी करने आते हो, आप बच्चे चोर भी यहाँ पर हो। जब से हाँ आए दिन यही होते हैं हमारे घरों के सामने यार, चोरियां होती है। आप लोग करते हो यहाँ पर चोरियां, बाहर से आते हो यहाँ, चलो काम करने आते हो, कोई हमें कोई एतराज नहीं है, लेकिन आप चोरियां करने आते हो यहाँ कश्मीर में। आपने गंद मचा के रख ली यहाँ पर। इस बेचारे का 30,000 का सामान लूट लिया आपने। ये मजदूर बेचारा बंदा है। मंत्र का मुश्तक से पान हाँ आ गया क्या पुलिस आओ अकस आओ पुलिस ते वन करो पुलिस हैंड ओवर इन हेको कह चीज न पुलिस यम सा बलाय आत क्या अकस आओ पुलिस ते हर का बला पैसे क्या हो जाए? पुलिस आव एक त्रोनवे चोर बाय 3,000 रुपये निमुत अम जमीन मिलान सू सामान निमुत